नमस्कार दर्शक बंधु पुणी एक बात्यार भय बंगोपसागर में सृष्टि होगा जाऊँगी बात्या एवं मॉडल मानकर आकलन ओडिशा उपकूल में ही यह स्थल भाग छुई पारे तेबे दर्शक बंधु सतर कौन यह ओडिशा उपर स्थल भाग छुईब एवं ओडिशार केउं जिला प्रभावित हेब ता सहित दर्शक बंधु आज भिडियो आलोचना करवा आगामी दिन में पाणीपागर समस्त चित्र केमिति रहिबो तेबे बात्या वर्तमान आसुची बंगोपसागर बोली विभिन्न मॉडलर आकलन करा जायछि तेबे भारतीय पाणीपाग स्पष्ट करिछि आपणकर गोटिए डिप्रेशन बंगोपसागर सृष्टि होई पारे तेबे वर्तमान सैटेलाइट इमेज रे आपण भल भाबरे देखंतु आपणकर श्रीलंका आखपाख अंचल रे मौसुमी वायु धीरे धीरे प्रवेश करिबा लागिछि जहा पई कि गोटे प्रकार प्रबल मात्रा वर्षा देखा मिलूची दक्षिण भारतर विभिन्न राज्य रे तेबे एही समय मध्य बंगोपसागर रे गोटे लघुचाप केन्द्र दाना बांधि पारे मु सर्ट भाव में बस आपण को देखंतु कम समय मध्य आज बात्या संपर्कित खबर आसुन जानिबा आज भिडियो रे आपण देखंतु तेबे दर्शक बंधु जीएफएस मॉडल कहूची वर्तमान समय आपणकर अंडमान सागर रे आपण देखंतु अंडमान सागर आखपाख अंचल रे गोटे लघुचाप केन्द्र सृष्टि हेबो तेबे 23 तारिख बेलू अधिक घनीभूत होई पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करिवो तेबे दर्शक बंधु 25 तारिख बेलू स्थल भाग छुई पारे बंगोपसागर सृष्टि होगा बड़ लघुचाप तेबे बात्या रूप नहीं पारे बोली जीएफएस मॉडल कहूची सिवियर साइक्लोन स्टॉर्म माने अति भीषण बात्या रूप नहीं आपणकर पूरी किंबा सातभया अंचल आखपाख अंचल में लैंडफॉल करिबारे बोली जीएफएस मॉडल कहूची सही समय मध्य प्रबल वर्षा हबार आशंका रही उपकूलर 8-10 जिले में तेज दर्शक बंधु आप देखो समुद्र समस्त वायु सीधा सड़क प्रवेश कर आपणकर बंगोपसागर बात्या पाखक तेज वर्तमान समय दर्शक बंधु केवल मॉडल मानकर पार्क आकलन रही किंतु कौन मॉडल वर्तमान कैप्चर कर पारुना कि गोटे बड़ लघुचाप आसूची बंगोपसागर में परवर्त समय बात्या हेब कि नाही ता कौन स्पष्ट सूचना नाही तेबे ECMWF मॉडल आकलन कौन रही मोबाइल के देखु ECMWF मॉडल आकलन करुच्ची आपणकर तमिलनाडु पाखरे दर्शक आप देखु तमिलनाडु पाखरे गोटे लघुचाप केन्द्र बा घूर्णिबल सृष्टि हेब परवर्ती 24 घंटे आपणकर लघुचाप केन्द्र सृष्टि होवर आशंका रही आप डिफरेंट देखु जीएफएस मॉडल कहूला अंडमान पाखरे लघुचाप सृष्टि हेब एवं ECMWF मॉडल कहूँ आपणकर तमिलनाडु पाखरे लघुचाप केन्द्र सृष्टि हेब तेबे दर्शक बंधु आपणकर ECMWF मॉडल आकलन देखो आपण उत्तर पश्चिम दिग को सामान्य जीवार आशंका रही प्रथमे उत्तर पूर्व दिग को जीव तापर उत्तर पश्चिम दिग आड़ को जीवार आशंका रही जहाँपाई कि ओडिशार जेमिति हेले प्रबल वर्षा हेब तेबे दर्शक बंधु मु आपको स्पष्ट करने चाहिए वर्तमान विभिन्न मॉडल वर्तमान एग्री कर सारे कि यह ओडिशा आड़ को आसीपे मे भी बात्या रूप नहीं मे भी आपणकर लघुचाप रूप नहीं किंतु से जहाँ भी होना कहीं दर्शक बंधु ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेब तेबे दर्शक बंधु ECMWF मॉडल कहूँ जिते बड़े स्थल भाग छुईब लघुचाप से समय मध्य आपणकर उत्तर भारतर विभिन्न राज्य में प्रबल गरम जारी रही गरम वायु बात्या देहरे बाजिब जहाँपाई कि बात्या सामान्य दुर्बल भाव में रही पारे तेबे दर्शक बंधु जीएफएस मॉडल एसाम्बुल मॉडल माने रही आप मेंबर माने रही कौन मॉडल आकलन कर देखु जीएफएस मॉडल वर्तमान समय आप देखिपे आकलन करुच्ची कि गोटे बड़ बात्या हो पारे तेबे यार प्रभाव अंडमान निकोबर द्वीपपुंज प्रबल मात्रा पड़ो सेठाकाले मुसल वर्षा हेब दर्शक बंधु 23, 24, 25 तारिख मानक अंडमान निकोबर द्वीपपुंज प्रबल वर्षा हेब तापर यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग गति करी सीधा सड़क ओडिशा आड़ को आसब तेबे दर्शक बंधु ओडिशा आड़ को आसवा पूर्वर यह सामान्य घनीभूत होबार आशंका रही बोली जहाँ जीएफएस मॉडल कहूँ एवं बात्यार प्रेसर प्राय 960-70 भितर रही आशंका रही जहाँपाई कि बात्या को अधिक घनीभूत होबार सठिक समय मिल तेबे दर्शक बंधु समुद्र में वर्तमान 32 डिग्री अधिक तापमात्रा रही जहाँपाई कि बात्या अधिक घनीभूत हो पारे तेबे दर्शक बंधु किंतु मॉडल मानकर आकलन रहुची बात्या अधिक घनीभूत हो पारे किंतु दर्शक बंधु पाणीपागर विशेषज्ञ मैंने आकलन कर वर्तमान सुधा गोटे डिप्रेशन पर्यटन जापे आपन को कहूँ चाहिए मौसुमी आसवा समय जदि कौन बात्या हो सठिक जलीय बाष्प पूर्ण वायु तो मिसिब किंतु दर्शक बंधु
ବନ୍ଧୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହାକୁ ବାତ୍ୟା ସଂଗଠିତ ହେବାର ସମୟ ମିଳିବନି, କାରଣ ମୌସୁମୀର ଫ୍ଲୋ ଅଧିକ ଥିବ, ଯାହା ପାଇଁକି ବାତ୍ୟା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହେବ। ବର୍ଷାରୁ କୌଣସି ରକ୍ଷା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଏମିତିକି ବନ୍ୟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲ ତରଫରୁ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ECMWF ମଡେଲର କ'ଣ ରହିଛି ଆକଳନ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ECMWF ମଡେଲର ରନିଂ ଆକଳନ, ମାନେ ବାୟୁର ଚଳନ କେମିତି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ଆକଳନ କ'ଣ ରହିଛି। ମେମ୍ବରମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ହେବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯାଇକି ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ହିଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ ଏବଂ ଭଲ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଗାମୀ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ହେବ 25 ତାରିଖ ବେଳରେ, 25 ତାରିଖ ସମୟରେ, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ଓଡ଼ିଶା ଉପରକୁ ଆସିଥିବ, ଯାହା ପାଇଁକି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ରହୁଛି ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, କାରଣ ୱିଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଖବର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନାପଜିମ୍ ମଡେଲ ଆକଳନ କରିଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ତାମିଲନାଡୁ କିମ୍ବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକଳନ ରହିଛି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇକି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାତ୍ୟା କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଉପରେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ। ତେବେ ପାଣିପାଗ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗ। ତେବେ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ, ମାନେ କାଳବୈଶାଖୀ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ତା ସହିତ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 20 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ତାହା ସହିତ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗରମ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଗରମ ସାମାନ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିବ, କାରଣ ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।